5 kilos nga bugas unya tagaan ta kag kape nga premium D3 coffee mix. Sir Romelo, happy birthday and thank you so much sa inyong ihatag ka na. Karong adlaw. Salamat. Keep doing the right thing. Hi, kuya! Kamusta? Pila mo, init kayo? Lagi, init kayo ron? Musta man? Unsa may pangalan nimo? Chris. Chris. Yes. Rastaman. Nakaibugas ito? Medyo karon sure na gid mo. Murag gamay na lang jud kayo. Gamay na tagaan takapun-an nato ng gamay nimo. Ay, salamat. 5 kilos nga bugas unya tagaan ta kag kape nga premium D3 coffee mix kini siya ang patamis ani stevia extract. So dili ka mabalaka nga kanabitaw na kay diabetes diha, diabetikon ka. Pwede kayo ni unya Wala mga side effect ito. wala ni side effect, di ba? Maski pag 3 times a day ka mo inuman ni okay ra jud gayo ni. Yatagan ta kana kuya kining pakape o pabugas tungod kay pa birthday giveaways na ni Sir Romelo. Sir Romelo, happy birthday and thank you so much sa inyong ihatag ka na. Karong adlaw. Salamat. Keep doing the right thing. Thankful and grateful and sharing the blessings for everybody. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.